Chers élèves, bonjour. C'est l'heure de la leçon de français. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'article partitif. On va apprendre l'emploi de l'article partitif, l'utilisation de l'article partitif dans les phrases affirmatives ou négatives, à exprimer la quantité. On utilise les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée, comme de l'eau, ou une notion abstraite, comme du courage. Այսօրվա մեր դասի թեման ֆրանսերենի մասնակի հոդն է, որը գործածվում է անհաշվելի գոյականների հետ, ցույց տալով անորոշ քանակ կամ ամբողջի մի մասը։ Les articles partitifs sont du, de la, de L apostrophe, de. Du pour les noms masculins. Du pain, du café, du talent. De la pour le nom féminin, de la salade, de la sauce, de la confiance. De L apostrophe pour le nom commençant par une voyelle ou H muet, de l'eau, de l'huile, de l'amour. Des pour les pluriels, des pâtes, des épinards. De remplace l'article partitif après un adverbe de quantité. Beaucoup, peu, trop, assez. Մասնակի հոդերը կարող ենք փոխարինել դյով, եթե գործածել ենք չափ ու քանակ ցույց տվող մակբայների հետ։ Օրինակ, nous avons assez de lait pour aujourd'hui. Nous avons du lait, nous avons assez de lait. Ils ont beaucoup de courage. Ils ont du courage, ils ont beaucoup de courage. Avec les mots qui indiquent la quantité, par exemple, une botte de radis, un sac de patates, une barquette de fraises, une tranche de jambon, un verre de jus. De remplace l'article partitif après un verbe à la forme négative. Մասնակի հոդը փոխարինվում է դի, եթե ժխտական է նախադասությունը. Il a encore de la patience. C'est la phrase affirmative. Mais moi, je n'ai plus de patience. C'est la phrase négative. Le matin, Monsieur Paquet prend du café. C'est la phrase affirmative. Moi, je ne prends pas de café ni de thé. C'est la phrase négative. Sauf avec ce n'est pas plus quantité indéterminée. Բացառություն, c'est բայական արտահայտությանը, որը ժխտական դարձնելու դեպքում պահպանում է մասնակի հոդը. Qu'est-ce que c'est? C'est du gâteau? Ce n'est pas du gâteau. Chers élèves, ne confondez pas l'article contracté avec l'article partitif. Ils ont une utilisation différente dans la grammaire. Սիրելի աշակերտներ, չշփոթեք մասնակի հոդը միաձուլված հոդի հետ։ Քերականության մեջ նրանք տարբեր գործածություն են կատարում։ Le cahier du professeur, c'est l'article contracté. Կազմված է d նախդրից եւ l որոշյալ հոդից։ D գումարած l մենք ստանում ենք du. Le cahier du professeur. Je veux du pain. C'est l'article partitif. Une certaine quantité du pain. Pour renforcer vos connaissances,
Vous trouverez le lien d'un devoir à propos de ce sujet dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt!